An Santos nga Ebanghelyo para yan nga adlaw, Oktubre 28, tuig 2025. Martes, hanigakadloan nga simanahan katuigan, ug kapiestahan ni San Simon ug San Judas Tadeo, mga apostol, kinuha didan San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12, nadahan 16. Hadto nga panahon, sinag ka Jesus ngadtoin usa nga bukid para hinpag-ampo. Ngan mag-aga niya pag-inampuon ngadto sa Dios. Han pagkaaga, gintawag niyan iya mga tinun-an nga nagpili iya 12 haira. Nangingaranan nga mga apostoles. Hira Simon nga iya liwat gingaranan kan Pedro ug Andres nga iya bugto. Santiago ug Juan, Felipe ug Bartolome, Mateo ug Tomas, Santiago nga anak ni Alfeo ug Simon nga gintatawag an Bayani, Judas nga anak ni Santiago ug Judas Iscariote nga naglingo han Ginoo. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagnayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para yan nga adlaw. Handa mamalandong po ako ang mga pagbasa ng nga adlaw, ninundong po ako usang nga author hin libro nga nasiring, may ada kuno duduhang ka adlaw nga importante ka upay, nga angay naton hinumduman di dayton aton kinabuhi. Siyahan an adlaw han pag-an kanha aton, kanikaduha an adlaw nga nibarawan naton kun kay ano ginanak kita. The day you were born and the reason why you were born. Na-mention ko po ini darakay an aton ebanghelyo na inagihingaday may unong hiton ngaran or name. An ebanghelyo in istorya kundiin nagampo Jesus, and after niya magampo, gintawag niyan iya 12 nga mga apostoles ang gingaranan niya usa-usa. Mga kabugtuan, may datutulong ang butlang nga karay ko'y paangbit haiyo kung kay ano nga importante ngan powerful iton ngaran nga makabulig iton aton pamalandong. Siyahan, hangaran may pagkilala. Hangaran may pagkilala. Iton ngaran amo iton first stage of knowing the person. Salit mo'y langanin naton crush, iton siyahan naton nga pakian na is, psst, hinuitiya, ngaran. Or first meet up mo nga ni iton usa nga tawo, iton aton tendency is magpakilala gamit iton aton ngaran. For example, masaring kita, hi, my name is Charger, remember me when you are lobat. Ngaran. Dili kita nasaring nga, hi, buutan ak, maaramak magluto, natambling ak, cute ak. No, dili kita nasaring. Kundi ngaran iton aton ginagamit pagpakilala iton usa nga tawo. Iton immediate identity of a person in waray iba kundi iton ngaran. And our name is our immediate connection hiton aton igkasitawo. Salit waray hilarom or paghilarom hiton usa nga relasyon kundi rinalay naton hiya kilala by his or by her name. Again, ngaran iton siyahan nga stage iton pagkilala iton usa nga tawo, ngaran iton siyahan nga stage iton pagigugma iton usa nga tawo. And later on we will realize nga aton nga ngaran iton gagamiton iton Dios hin pagtawag ha aton. Hangaran may pagkilala. Ikaduha, hangaran may pangilalan. Hangaran may pangilalan. Identity, name comes identity. Pinaagi iton ngaran, tira kita naghihimo hin identity, pangilalan or kinaiya. Makabugtuan iton ngaran nga kamaydaan identity or pangilalan base hiton aton pag-ukoy hiton aton kinabuhi. Iton example ini iton ngaran nga Judas. Ano na nga panahon iton Judas usa nga common name nga ni Judas simple lang nga tawo. Nga dahan paging Judas as traitor. Sang dito rin na nagamit iton Judas nga ngaran kay sumiring nga ni kita nga Judas diretso traidor iton nasulod iton aton huna-huna. But wait, there is more. Dili liwat kita nagbubuhatin maupay
dara kay nadiri kita nga mapulaan kita or mahugawan iton aton ngaran. Iton tawo nga mga suga dinhi, amo inihira iton aton mga best friend nga mga orokan, mga plastic. Magupay langin may nakita, wari nga ni nakita hin ka magbaho hiton babtasan. Mga kabugtuan iton ngaran importante. Pero hinatunta nga diri kita ma-attach hin sobra hiton aton ngaran. Ayo pagbuhatin maupay dara kay karuyag naton hin maupay nga impression hiton aton ngaran ngan pangilalan iton ibang nga tawo. Kundi pagbuhatin maupay dara kay ikaw iton. Do good because doing good is who you are. Hangaran may pangilalan. Ikatulo and last point. Hangaran may misyon. Hangaran may misyon. Name comes identity, identity comes mission. Iton ngaran importante, iton ngaran ngin may ada maupay nga pangilalan nagiging makahulugan. Ngan iton ngaran nga may maupay nga pangilalan, ngan may maupay nga purpose or may mission, nagiging baraan. Ngan din mas nagiging hilarom iton aton pagkilala, iton aton kalugaringon. Pero siguro mapakiana kita, papaano man naton hibabaruan iton aton misyon na kinabuhi. Natutula dili damak maaram. Kay iton nga pakiana, hikitala iton makakabaton. Pero maupayan pakiana Nescafe nga nasiring para kanino ka bumabangon. Ini nga pakiana is other way of saying ano iton aton misyon na kinabuhi. Ano it aton misyon? Iton pagiging tatay, iton pagiging nanay, iton pagiging anak, pagiging bugto, iton aton basic mission ha kinabuhi. Again, name comes identity, identity comes mission. Makabugtuan ko mo sa nga binunyagan, may danaton mga tagsa-tagsa nga mga Christian name. Ngan iton kahulugan iton, iton aton Christian name, mga anak kita iton Dios, higugmaon kita iton Dios kaupod naton. Hangaran may pagkilala, hangaran may pangilalan, hangaran may misyon. Always remember mga kabugtuan, bag umukilalon iton Dios, kilala ka na niya. Bag umuhigugmaon iton Dios, ginhihigugma na kita iton Dios. Amen.